Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haqimi bin Taufek. Nombor wajib sambungan saya adalah 06 DKA 10F1051. Yang pertama, introduction. Introduction. Water is the most valuable natural resource on earth. Humans tend to use water as the main source of raw water. However, surface water is easily contaminated and need to be treated to look clean and safe to drink. When there is no water available, it will cause water scarcity. In order to survive against water scarcity, many devices were created to help people survive when it comes to storing clean water, like rainwater harvesting and water filter. Project background: drinkable water is limited. The water supply is not unlimited too, as the supply can be cut off for various reasons like natural disaster. For example, storm. In Malaysia, there are always problems like this, especially in the country involving Klang Valley, for example, in the state of Gombak, Selangor. An investigation was done at Masjid Zaid bin Harithah, Gombak, Selangor. Problem statement: insufficient supply of clean water for all local and residents have to wait for clean water supply if the water supply is cut off or clean water pollution in their home. When the water crisis happens, the alternative water source available within the range of the population is limited. Rising global temperature are also among the factors cause the water supply of the clean water is to decline. Objective of the project: the main objective of the project is to make a rainwater harvester with water filter function corresponding to chemical properties. Other objectives for the project are produce rainwater filter from natural or green material, studies the effectiveness of filter in reducing pH level and turbidity. Question of the project: making a rainwater harvester with a water filter is as hard as it has many things to do to know. The thing that need to know about the product is what are the rainwater properties and characteristics, how to prevent dangerous properties in rainwater by using treatment method, what is the appropriate green material to use in this product. Scope of the project is the study took place at Masjid Zaid bin Harithah, Gombak, Selangor. As the specific dungeon and area is the one that always has water problem in Selangor, it was decided a rainwater harvester need to be created to obtain a clear water source. Green materials such as recycled plastic and driftwood are used to design the filter. The rainwater harvesting need to be tested to get the pH level and turbidity before it enter or flow into the filter. Important of the project is the water filter can make the water taste better by removing the forest matter. Water filter reduce the risk of certain cancer, including colon cancer, rectal cancer, and bladder cancer by ridding water of chlorine and chlorine byproduct. With the water filter, a rainwater harvester can be used with extra pressure for filtering water and make less wood. Okey, sekali siap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad SYAFIQ bin RAMLAN. Nombor matrik 06 DKA 19F1077. Okey, hari ini saya akan bentangkan berkaitan dengan kajian literature ataupun kajian lapangan lah. Okey. Okey, introduction. A literature review is a study conducted based on true theories and applying in fields related to the studies such as journals, articles, books, and newspaper students. Therefore, in this chapter, some theory related to this study will be such as use and benefits of activated carbon, fine silica, co-silica, and activated carbon charcoal on the water filter. Okay, next. Okay, definition of water filter. Water filter for domestic water production were generally divided into slow sand filters and repeat sand filters, also known as mechanical filters.
Although there were many small-scale water filtration systems before 1800, firstly Scotland was generally recognized of the first city to receive filters what for and entry the electricity. Okay, next. Sorry. Okay, next use and benefit for fine and silica and cost silica sand. Sorry. Okay, first silica sand or silica sand works to remove turbidity, mud content, and soil found in water. Inside the filter tube, silica sand is gradually dragging for finer size to the coarse size. This arrangement is meant to minimize the resistance to the water velocity so that there is no significant back pressure to the filter, feed pump, and water discharge is reached. Okay, next. Okay, ni adalah contoh fine silica dengan coarse cent and dengan coarse sands yang kita orang dah siapkan dah masukkan sekali dalam bekas untuk water filter ni. Okay, next. Okay, next active carbon. Okay, wait. Active carbon first. Activated carbon is a amorphous compound produced from materials containing carbon or charcoal that are specially treated to obtain high absorption power. Okay. Activated carbon can absorb gas and compounds, contain chemical compounds or selective adhesive properties depending on the size or value of the pores and surface area. The absorption capacity of activated carbon is very large. It's very large, which is 25 or 25 until 1000% by weight of activated carbon. Okay, next. Active carbon manufacturing. Okay, first take place in 3 stages, namely the process of dehydration, the process of carbonization, and the process of activation. Okay, this is a name of the process. Okay, first the process of dehydration, activation process, carbonization process. Okay, the quality of activated carbon depends on the okay, sorry, my bad. Okay, the quality of activated carbon depends on the type of raw material, processing, technology, method of workmanship, and the accessory for its use. Okay, next. Okay, user of active carbon water filter. Okay, the use of activated carbon in water filter can clearly be felt by people in big cities, especially those who already use water filter both simple and technological. Some of
benefits provided by activated carbon for water filter and puree are first is uh, absorb outdoors. Okay, okay. Absorb outdoors is smell smelly where smelly where water will usually be anti-capitated with activated carbon or activated charcoal. This material in using is in a number of water filter products. Okay, second, clarify. Okay, clarify. Turbidity water can also be solved by using activated carbon, namely by utilizing large pore to absorb sedimentation or sediment uh, content in the water. Okay. Third, take chlorine. Chlorine in water can be absorbed in activated carbon. Therefore, this method is believed to be safe to uh, produce drinking water that is warm consumably. Okay. Okay. Fourth, create a fresh test water. Okay. Okay. Create create a fresh test for water that feel bland and unpleasant can be overcome with activated carbons. In the case, activated carbon can give a fresh taste to the water. Okay, the last one, non-absorbable material. Okay, although many contaminants can be absorbed, but it's turned out that activated carbon can also pass come water content, including materials, salts, and anorganic compounds. Okay. Okay. Next. Okay. Rainwater filter system. The creation of water filter is one of the best alternative to reduce the problem of clean water supply in the pollution area. Okay. The rainwater filter was create, created to study the level of water cleanliness in residential areas, surrounds and mosque. Uh, spec- specifically, the function of rainwater filter are as follows. First, uh, filter rainwater, isolate impurities in water, rainwater, supplying water. Okay. So this water filter is a device to filter rainwater in the water supply is cut off. Gener- generally, okay. Generally, they filter will will filter rainwater and the water can be used as a source of clean water. This can prevent the pollution from being cut off uh, from water supply. The rainwater filter have been really used. The goal reminder the same, which is to get clean water supply. Okay, next. Okay, formulation overall obtained from this chapter is the experiments that will be made referring to the source of
provides previews students to complete the work done. In addition, some information from fine silica sand, coarse silica sand, and activated carbon charcoal identify its functions. This implementation will be able to supply clean water in the pollution using area. Saya Muhammad AIMAN, nombor kad matrik 1061. Okey, sekarang ni kita masuk dalam bab meteorologi. Okey, untuk pertama adalah introduction. So introduction ni adalah kita untuk tengok keberkesanan satu kajian untuk menentukan sama ada penapis ni dapat menghilangkan kotoran dan juga benda asing. Selain itu, penapis ni juga boleh digunakan sebagai tadahan air hujan semasa bekalan air terputus secara tiba-tiba. Okay, untuk masalah yang pertama adalah water problem in the neighborhood. Okay, kalau water problem in the neighborhood sih maksudnya adalah masalah air yang berada di kawasan kejiranan. So dalam masalah dalam kawasan kejiranan ni biasanya dan mendapat laporan yang air tu kotor dan juga tercemar. Jadi menyebabkan dia orang rasa macam tidak selamat lah untuk gunakan bekalan air ni. Okay, yang nombor 2 adalah insufficient supply of clean water. So maksudnya bekalan air bersih tidak mencukupi untuk penduduk tempatan. So terpaksa menunggu bekalan lain lah sekiranya air terputus ataupun tercemar. Okay, untuk yang ketiga adalah rising global. Maksudnya pemanasan global ni menyebabkan penyebab juga faktor kenapa kita kehilangan sumber air. So untuk kedua adalah analisis. Analisis data yang kita orang kumpul ni daripada data-data yang kita orang kumpul, proses analisis ni membolehkan untuk kita ambil langkah-langkah seterusnya untuk menentukan apa yang perlu dibuat untuk mencapai objektif. Okey. Untuk design ni adalah reka bentuk yang telah kita tengok dan juga mengetahui ciri-ciri stabil untuk menampung bebanan. Okey, bebanan tu untuk bertujuan untuk supaya sebelum kita melaksanakan projek ni, kita kena pastikan reka bentuk tu mempunyai ciri-ciri dan juga faktor reka bentuk dan juga kekuatan lah untuk menampung jumlah air yang banyak semasa tadahan air hujan. So yang pertama macam kita nampak sekarang adalah tangki air. Tangki air ni adalah berbentuk bulat yang itu daripada politin. Dan juga tangki ni juga dapat menampung sebanyak 100 hingga 150 galon air. Dan juga rekaan bentuk tangki ni adalah sebanyak 3 lapisan. Menyebabkan tangki ni lebih tahan lasak dan juga tahan kuat. Untuk dimensi pada tangki air ni adalah 1168 mm panjang kali 1168 lebar dan 762 tinggi. So kita orang pilih benda ni kerana ia mudah dipasang dan juga ringan. Okay, untuk filter pula kita orang akan guna saiz 6x12 cm filter dan juga memerlukan 4 jenis filter ni kerana kita orang menggunakan 4 jenis bahan yang berbeza. Okay, bahan-bahan tu adalah pasir silika. Pasir silika ni terdapat dua, iaitu pasir silika halus dan juga pasir silika kasar. Perbezaan pasir silika halus dan kasar ni adalah pada diameternya, iaitu pada silika halus adalah 1.16 mm, manakala yang kasar pula boleh mencapai ke 2 mm diameter dia.
Dan untuk lagi dua bahan iaitu active carbon dan juga zeolite. Okey, okey, kalau kita tengok gambar ni adalah kiri ni adalah yang hitam ni adalah carbon aktif dan juga kanan ni adalah zeolite. So implementation adalah when a water tank has been complete, the water tank should be tested by filling with water to find out whether it's stable and otherwise to accommodate the load of water fill. So kiranya macam kita tank ni kita kena pastikan dan juga bahan-bahan lain sama ada dia mampu untuk menampung pressure air, bebanan air yang banyak supaya dia stable dan juga tak pecah tangki tu dan juga filter-filter selebihnya kan untuk memastikan proses penapisan ni berjalan lancar. Okay, untuk sistem pula, once our group has successfully achieved the desired objective, the product will be placed in the neighbor use of the filter will provide a clean safe water supply. So bila projek ni berjalan dengan lancar dan juga dapat menapiskan air yang selamat, produk ni akan kita taruh di kawasan tempatan untuk supply air yang lebih baik dan juga lebih selamat. Okay, method of data. To carry out this study, there are data collection methods have been practiced to obtain data that are important for the analysis stage. So untuk data pula, kita orang kumpulkan dua jenis iaitu namely prime data and secondary data. So untuk secondary data adalah kita tengok daripada surat khabar dan jurnal di mana kita boleh majalah-majalah yang yang menceritakan pasal masalah air yang krisis air yang kotor, air yang berbau, bekalan air terputus. Untuk sampling pula kita menunjukkan yang pH air hujan pada skala 9 iaitu menunjukkan yang air itu bersifat asid. Jadi dengan menggunakan filter ni dia akan mengubah pH air itu kepada 7 dan juga 8 iaitu pH yang sesuai untuk kegunaan harian. So untuk interview pula, kita orang dapat daripada bertemu bual bersama penduduk tempatan untuk mendapatkan respon daripada masalah-masalah di kawasan tempatan kejiranan itu. So dengan tu mereka pun menceritakan tentang masalah-masalah yang berada di kawasan kejiranan mereka. So dengan itu bila kami dah faham masalah tu, kami mencadangkan projek kami ni dan juga manfaat-manfaat yang dapat memberi kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang dan juga pada hidupan harian diorang. So dengan projek ni dia dapat memberi bekalan air yang selamat lah untuk orang-orang tempatan, penduduk tempatan, kejiranan. So daripada observation, apart of the method mentioned earlier, the research also obtained data through the research on assessment and observation in the area. Some information regarding water filtration facility available in neighborhood as well as extent to which they use filtering, clean and health water as daily living use in getting available. Based on observation also, the researchers can see for themselves the form of problem that exists the water source, the neighbor as well as responded feedback through the screening process. So untuk observation yang menunjukkan yang bahawa terdapat masalah di kawasan kejiranan tu juga berpunca bukan sahaja daripada tempat bekalan air tu. So dia menyebab juga daripada tangki pecah. So menyebabkan air tu tidak sampai ke kawasan tu dan juga disebabkan tempat loji air tu tak rosak menyebabkan dia tak dapat menapis air tu, jadi air tu kotor tu mengalir ke dalam kawasan perumahan, jadi menyebabkan air kotor semua, air bau kadang-kadang kan. So untuk material dan installation sekarang bahan utama dia lah zeolite, tangki air, karbon aktif, silika, filter dan juga pipe PVC. So untuk pemasangan adalah kita orang menggunakan pada step 1 iaitu memotong
sepanjang 15 cm pipe PVC dan juga meratakan permukaan dia dengan kertas pasir supaya dia lebih cantik lah kan. Untuk step kedua, kami memasang glue pipe pada setiap hujung pipe dan juga sambungkan kepada pipe connector dan juga menggunakan white tape di hujung pipe setiap alur bunga pipe tu. So untuk step ketiga ialah kita memasang semua pipe-pipe kepada water filter dan juga mengisi dalam water filter tu dengan zeolite, karbon aktif dan juga pasir silika. Okay, pada seterusnya kami membuat lubang di dalam tangki air yang berdiameter dengan pipe juga dan memasang juga water pump ke dalam filter tu. So inilah hasil daripada projek kami, iaitu tangki airnya membawa ke water pump membawa ke saluran penapis. So ini adalah video. Minta maaf videonya tak boleh nak mainkan pula. Okey, tak apa. Untuk next pula adalah sampling teknik, iaitu after data collection tu, dengan data-data yang kita kumpul daripada lalu penapis air tu, kita orang kumpulkan macam pH air dan juga kekeruhan air tu. So dengan dalam ni kita tengok dalam tangki tu adalah pada pH 9, iaitu berskala asid, so memang kita tak boleh nak pakai. So bila dia salur ke dalam penapis tu, result dia kat sebelah kanan iaitu berskala 8. Dan juga ini adalah turbidity untuk kekeruhan, iaitu di sebelah kiri kita boleh nampak macam ada bintik-bintik hitam apa semua, dia agak putih di situ. Dan selepas dia jadi jernih dan juga tiada habuk-habuk ke apa semua benda-benda asing. So in the conclusion, in this stage study design, data collection method, study instrument, data sampling technique and data analysis method. We use systematic and methodology study to know the fact of information to support the study instrument described more clearly in the study. After the analysis the data is done, it is important to make summary and conclusion on the result and hypothesis that's whether the filter is effective or not. So dengan conclusionnya, kesimpulannya, dengan apa yang kita orang kumpul, data dan juga ujian yang telah kami lakukan menunjukkan bahawa projek ini dapat menapis air yang kotor dan juga keruh apa semua, dapatlah menghasilkan air yang sihat, yang bersih untuk kegunaan orang-orang tempatan harian. So ini adalah kos projek kami, iaitu sebanyak RM364. Tapi tak adalah setepat tu, dia macam terlebih sikit lah. Dia ada dalam 400 juga. Okay, untuk chapter 4 adalah kita orang punya data. So data sekarang ni adalah pH. So pH kita orang kumpulkan air hujan tu sebanyak beberapa hari. So daripada kita tengok kat sini, dapatlah kita nampak yang kadang-kadang pH air ni kita tak menentukan. Air hujan pun kita tahu kawasan certain tempat tu lain, ini lain. Kita boleh nampak yang ini before, biasanya kalau bawah ke 7 tu itu dah kira akali. So dia memang tak elok lah, masih tak elok juga lah. So macam skala yang elok adalah 7 ke atas dan 7 dengan 8. Itu adalah skala yang elok untuk pH air. Dan juga untuk turbidity adalah kekeruhan. So menunjukkan yang beberapa hari tu masih macam sebelum memasuki filter tu dan selepas melalui filter dan menunjukkan yang dia masih bersih. So walaupun digunakan sebanyak kali, dia masih mampu menapis air yang kotor. Itulah
functionnya. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Chapter number 5. Chapter 5. First introduction. We have been able to make this product work well in a timely manner. In inviting this product, we have successfully achieved the goals the student has been researched. For example, make sure rainwater is clean and safe to use and display or of according to the Department of Environment's water quality classification. Okay. Uh, in addition, the discussions uh, conducted from time to time so that we can resolve problems that are being addressed by group members. We also often refer to supervisor to do same project related work. We also make good presentation for the presentation. For example, all group members we know all type of material and functions water quality index by the Department of Environment, as well the pH value of the water allowed by the Department of the Environment, so that the question will be addressed can be answered correctly. Okay, the main function of rainwater filter is water filter device used to reduce water pollution. Okay, this product has been innovated from existing water filters on market, but has been modified for daily use. Okay. Okay, our product is a use friendly product. This product will be placed on surau and mosque near the Polytechnic Park. Wait. Polytechnic Park. The president of this product can reduce the rainwater pollution that occurs in the country, and also save aquatic life. Okay. Advice from supervisors and panels also helped the project success. Great idea also comes supervisor and panels. Right. Okay, that's all from us. I think you can enjoy watch this video. Thank you.